Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. MCWD miangkon nga nagkuwang og supply sa tubig sa dakbayan sa Mandawi. Nag-order na og dugang volume sa tubig sa ilang supplier sa norte. Operasyon sa condominium unit, di nahulog patay ang 4 anyos nga bata, gipahamtangan og temporary suspension. 55 anyos ka pasyente sa Vicente Soto Memorial Medical Center miambak gikan sa ikatulong andana sa ospital. Patay. Drug courier gikan sa kauluhan nadakpan, nakuhaan og kapin usa ka kilo nga shabu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, representante sa Metropolitan Cebu Water District may atubang sa konseho sa dakbayan sa Mandawi. Kinarong pagtubag sa problema sa tubig sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giangkon sa representante sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD nga adunay problema sa supply sa tubig sa syudad sa Mandawi. Sa gihimo nga presentation, moabot sa 97 cubic meters matag adlaw ang total demand sa tubig sa Mandawi, sagol na sa commercial ug domestic consumers. Ang giserve sa MCWD sa syudad moabot sa 32,000 cubic meters matag adlaw, samtang ang production karon anaalang sa 29,000 cubic meters. 15,000 cubic meters ni ini nagikan sa ilang deep well nga naa sa Mandawi og 5,000 cubic meters sa water source sa Barangay Kabangkalan. Aduna usab sila 9,000 cubic meters nga gi-import gikan sa norte. But due to El Nino, the effect now is really felt at this particular time. Knowing that the first source that is directly affected are surface water such as rivers, ponds, and lakes. Mao ginadayon ang maigo. And one of our bulk supplier in Compostela that is bringing water as well here in Mandawi, from the normal production of 10,000 cubic meters per day, karon nag zero na sila. Ang ilahang source is ang Carmen na ang Compostela na river. Aron sa pagtubag ni ining problema, ang MCWD nag-order na og dugang volume sa tubig sa supplier sa norte. Nag-deploy na usab sila og water truck sa mga lugar sa Mandawi nga grabing naapektaran. Gianunsyo usab nila nga mo-operate na karong Mayo ang ilang desalination plant sa Barangay Upaw sa syudad. Water distribution. So hopefully ma-mitigate ang atong problema sa low water to no water supply, no. Hopefully by May, no. Kay directly man yun siya injected sa area nga katong ni suffer. Tungod sa problema sa tubig nga nasinati sa Mandawi, suhestyon ni Consul Jennifer Delmar, ang chairperson sa Committee on Disaster Risk Reduction Management, nga ianam-anam lang pagbayad sa mga residente ang ilang bill sa Marso ug Abril. So nisugot ra pud si MCWD, and then we're gonna make a resolution asking MCWD to allow Mandawi residents to staggered payment tungod sa additional expenses nga ilahang na gasto karon lately tungod sa wala sila tubig. So mga ligo na lang sila mineral, kamahal maligo og mineral water or purified water. Ang MCWD gipatawag sa konseho sa dakbayana aron pagtubag na sa problema sa tubig sa Mandawi, labi na nga pila na kaadlaw kining gireklamo sa mga residente. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakikalayo na sa University of the Philippines Cebu ingon man sa DOST alang sa gimugna nga Iceware Project. Dinhi sa dakbayan sa Sugbo ang Barangay Hipodromo mo'y nahatagan sa pasilidad. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Ang katalagman sama sa sunog mo'y usa sa gipangandaman sa Lapu-Lapu City Rescue. Ilabi na nga daghang mga lugar sa dakbayan ang densely populated. Apan giangkon sa Pangulo sa Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Najel Banyasya nga problema sa dakbayan ang tubig. Mao nga ang dakbayan nakahuna-una og inisyatiba nga mumugna og proyekto sa komunidad nga masolusyonan kini. Maong namugna ang Iceware Project kun ideation, start, work, execution, assessment ug result. Kung diin ang Department of Science and Technology kun DOST maoy nagpundo sa maong proyekto ug ang University of the Philippines Cebu maoy nagpahigayon og research aron masuta ang kaepektibo sa implementasyon niini. Apil usab sa ilang partner sa maong proyekto mao ang Cebu City Government. Ug karong adlaw gi-turn over na sa DOST ug UP Cebu ngadto sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang maong proyekto. Ang ato ang gisolve na ni or gi-address na itong issues is first is ang fire hazards. So natay magamit nga water in case nga naay masunog. Naray ka ng standby wells dito nga magamit ang mga tao sa different communities nga na-identify na to. Ang kini katong Iceware nga project usa gyud ni sa project nga consider gyud sa DOST nga priority project especially sa water crisis gyud nato, and we believe nga through research magamit gyud nato ang siyensya, teknolohiya, inobasyon para gyud ang atong kining atong mga updates, mga research atong yung magamit gyud sa atong komunidad. Giangko ni Banyasya nga ang maong proyekto ni agi og taas nga proseso. Gani nagsugod pa kini ni adtong tuig 2020. Maong dako ang gikatabang sa ilang pagpakig-alayon ngadto sa UP Cebu ug DOST alang sa maong proyekto. Sumo nang atong gihimo itumat ko science with the partnership with UP and DOST atong gimapa asa ang mga lugar na masunog. Gamit ang science, dili ko kanakanda. Kini tungod kay pagsugod sa maong proyekto nibuhat usa sila og hazard mapping aron sa pag-ila kung asa ang mga lugar nga kinahanglang butangan og mga standby wells. Kung diin nasuta nga sa dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 61 ka mga high fire risk areas. Sa pagkakaron 22 pa lang ka standby wells ang naimplementar ug nanginahanglan pa kini og kapin 36 milyones para hingpit mabutangan ang tanan mga high risk areas. Apan giangkon ni Dr. Abandon nga naay igong pondo ang DOST para niini. Oo, kay kini actually ang UP Cebu nag-conduct naman sila initial studies so niya atong gisuportaran karon sa kini nga next phase. Usag gyud sa atong target nga pwede gyud nato pod makig-partner pa ta sa ubang mga LGUs or even sa Lapu-Lapu City nga mga uban tong LGUs nga ato yung makover ang kadaghanan especially kadtong mga lugar nga daghan gyud or prone gyud siya sa disaster especially sa sunog. So Crystal Joy Filerca, CCTN News. Pipila ka mga jeepney driver na balaka sa mamahimong dangatan unya sa giduso nga PUV modernization program sa gobyerno. Kini bisan pa man og na-consolidate na ang ilang prangkisa ngadto sa mga kooperatiba. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa nimo pagsubay sa news team sa mga namasaherong jeepney sa kadalanan sa Sugbo, adun pipila ka mga driver ang nabalaka sa mamahimong dangatan tungod sa PUV modernization. Daan ang nagpa-consolidate ang sakyanan ning driver nga si Elicer Carriaga ngadto sa kooperatiba niadtong tuig 2019. Matudiya nga napugo siya sa pag-consolidate sa jeepney aron lang pagsanong sa lagda tungod sa gikabalak ang phase out sa mga karaang jeep. Mong nagduha-duha usab kini kumudayon ba sa pagpahimo sa pautang sa mga bagong jeepney diin dili mo menos sa 2 million pesos ang iyang kantidad. Murag maglisod dyan may kay purting mahala. Ya sa among side inadlawon may murag di kay komportable sa kamahalon palitonon karon. Samtang gikabalak ano sab ning lain pang mga jeepney driver ang mamahimong dagan sa PUV modernization program. Dungan sa panghinaut nila nga makonsiderar usab sa gobyerno ug sa hingtungdang ahensya ang pagpatuman sa programa. Bisan pa man sa tinguha nga mamoderno ang matang sa pagpamasahero sa dalan. Oo, nabalaka pero na-consolidate naman siguro ang uban sila. Wa naman siguro yung jeep nga wa mo-consolidate kaya di man sila mo one renew. O di consolidate. Balaka kita kay residual na tag kininto sa adlaw paigaw na sa mga pamilya. Palalito ron tinang mahala. Na pa estudyante. Saon mo na paigaw na kanami drive ya, paigaw. Patay pamilya to na. Matod sa datos gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7,
ana sa 89% sa mga jeepney ang na-consolidate na ngadto sa mga kooperatiba. Samtang 80% usab ang consolidation rate lukop nasod. Karong Abril 30 na lang kutob ang extension alang sa consolidation sa mga karaang jeepney ug dili na palugwayan pag-usab. May pasalig usab ang LTFRB 7 nga tabangan ang kadtong uban pang mga jeepney operators nga naglisod pa sa pag-apply aron pag-consolidate ngadto sa kooperatiba. Nadawat tinon nila ang yangungo ngadto sa mga transport groups nganong nalangay man ang proseso sa jeepney consolidation. Lisod magtuho, pero sige lang, benefit of the doubt, siguro tabangan na to sa LTFRB. Siguraduhon lang nga sakto lang ilahang sulti. Mas maayo, mato siya sa iyang cooperative. Nauman nga mupay gayon ang mga transport groups sama na lang sa piston sa ilang nationwide protest dungan sa nagkaduol na nga deadline sa jeepney consolidation. Kini aron makapadangat no sab silang yangungo bahin sa pagpatuman sa POV modernization program nga una nang giduso sukad nitong tuig 2017. Gian Navarro, CCTN News. Gipaybaw ni Dr. Lilibet Mayol ang administrator sa Mandawi City College ngailan ang giduso sa Commission on Higher Education ang reapplication alang sa Certificate of Program Compliance ko na COPC. Ang COPC gikinahanglan nga sa Unipast aron makatanyag pagbalik og libre nga bayranan sa eskwelahan. Ang MCC gidilis sa CHED niadtong tuig 2022 tungod sa kapakya sa pagpatuman sa mga rekisitos ubos sa Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kini maoy hinungdan nga giabaga sa syudad ang bayranan sa matinun-an diin sa pagkakaron gipaabot na lang karon ang tungaan sa pagbisita sa Commission on Higher Education sa campus diha sa Mandawi City College. Yes, we are confident nga mapasarag yun siya. Okay, we have already complied sa requirements nga ilang giset. Presidente Bongbong Marcos niabot na sa Amerika alang sa trilateral meeting uban sa duha ka mga nasod. Usa sa ilang gilaomang tukion mao ang kahimtang sa West Philippine Sea. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Miabot na karong adlaw si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Joint Base Andrews Airport sa Washington, D.C. alang kini sa ipahigayong trilateral meeting tali sa Pilipinas, Estados Unidos ug Japan. Mag-abot sila ni US President Joe Biden ug Japanese Prime Minister Fumio Kishida karong adlaw ug gisgutan ang kahimtang sa West Philippine Sea. Tukion nila ang pagmintenar sa hugot nga seguridad ug luwas ka pagbiyahe sa giilugang karong dagat tali sa China ug Pilipinas. Giulagway ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Rodriguez nga makasaysayanon ang maong panagtapok ilabi na nga lig-on ang alyansa sa isig ka nasod. Gikatak na sila muhatag og joint vision statement aron pagpalig-on pa sa relasyon tali sa tulo ka mga nasod ilabi na silang alyansa. Pagkahuman, mupaygayon og bilateral meeting silang Presidente Marcos o President Biden. Samtang mupaygayon sa bugbuwag nga meeting silang Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo o Trade Secretary Alfredo Pascual nga to sa ilang mga counterpart sa Estados Unidos. Alang usab kini sa pamasin nga makakuha og dugang pang-investments nga mahimong mapahimuslan dinhi sa Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, operasyon sa kondo di nahulog patay ang 4 anyos nga bata, gipahamtangan og temporary suspension. 55 anyos ka pasyente sa Vicente Soto Memorial Medical Center miambak patay. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugog para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. kinabuhi puno sa hagit. Sampil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko
Ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangitbit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love in action, true love, faith in action. Sinisibu, For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sinisibu, Sinisibu, For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita. Office of the Building Official ni Mando alang sa temporary suspension sa operasyon sa condominium unit diin nahulog patay ang 4 anyos nga bata. Gimanduan usab niini ang management sa condominium pag sumeter og incident report sa trahedya.
Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Partial suspension sa operation sa Patigayon ipahamtang sa Office of the Building Officials batok sa media na sugod karong adlaw. Kinisubay sa natabong pagkatagak sa usa ka 4 anyos nga bata gikan sa 27th floor sa condo unit nga giabangan. Karong adlaw personal nga misusi sa design ug sa building si Ubo Head Architect Florante Catalan uban ang laing pa nga mga personnel sa Ubo aron nga susihon kung adunay pagkuwang ang Patigayon. Sa diyang pagsusi nila ilang nabantayan nga ang gigamit nga design sa bintana usa ka owning window kundiin mamahimo nga ablihan gikan sa ubos nga dako ang bintana. Apan gipasabot ni Catalan nga luwas lang kini apan ang limiter sa bintana sa lawak nga gigikanan sa bata guba hinungdan nga naabli kini og dako og nahagbong ang bata. Temporary ato silang ipa-suspend on the portion nga nahitabo, then ato silang i-required nga to check sa ilahang architectural or structural architectural na lang no kay more on architectural naman ang ilang design sa ilahang bintana para dili na mausab ang iyon ato nga panghitabo. Aron nga malikayan ang susama pang insidente, misugyot si Catalan nga mosumiter og revised architecture plan ang architect nga nagdesign sa building. Kung gali makasumiter na ang management sa revised architecture plan, diha na sablib kason sa Ubo ang partial suspension. Enough lang. Maybe malfunction, I don't know. Kayo tungod sa inlusot ang bata. So gamay ra mo ng bata niya ko. Although na ito'y limiter nga area nga mulak siya nga para dili siya modako og buka. Pero ang buka ra pud nga pinaka-maximum nila is di gid masulod ang bata, no? Di gid masulod. Siguro depende sa gidakon sa bata. Then according sa ilahang sa ilahang records, wala na declare nga nay bata. Gani karon gikordonan og wala na gipapuy-an ang unit diin ubos kini sa Airbnb kon room rentals lang. Gisuwayan og kuha sa mga tigbalita ang habig sa administrator sa Patigayon apan nagdumili kini. Shariza May Uy, CCTN News. Patay ang 55 anyos nga lalaking pasyente sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Human miambak gikan sa katulong andana sa ospital kaganiyang buntag. Matod sa asawa sa lalaki nga na-admit ang iyang bana ni adtong Abril 8 o gikatakda untang operahan sa pancreatic mass. Nabantayan usab siyang asawa nga sa wala pang insidente, nagalindasay ang iyang bana nga sama sa dunay gikahadlukan hinungdan nga girefer sa usa ka psychiatrist. Giangkon sa asawa nga siyang pagbalik gikan sa pagtubag sa sugo sa lawas, wala na sa iyang kama ang pasyente. Nakuratan na lang kini tungod kay sa paglili sa bintana sa ward room, didto na sa ubos nga nagbuyod ang pasyente hinungdan nga gidali pagdala sa emergency room apan gideklarar nga patay na. Gisubay na karon sa kadagkuan sa VSMMC ang maong insidente. Nakatubang na og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide si Romeo Avis, 54 anyos. Si Avis mo'y driver sa PUJ nga gikabangga sa motor nga miresulta sa kamatayon sa duha ka mga senior citizens sa barangay Ibo, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Lunes. Patay sa aksidente sa kadalanan sila si Susan Torigusa, backrider ug ang bana niini nga maoy nagmaniho sa motor nga si Desiderio Torigusa, 64 anyos. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nausab ang desisyon sa mga anak sa biktima o gipadayon ang kaso human nga nakabsan gayud sa kinabuhi si Desiderio sa Tambalanan. Then 6 p.m. gabi is gideclare na expire na ang katong driver sa motor, tong ang bana. Matong nausab na lang sa dang hunahuna sa mga anak, fine lang sila og formal complaint for reckless imprudence resulting to multiple homicide. Traffic Police Unit sa Cebu City Police Office andam nga mo-release sa driver sa SUV nga natugpahan patay sa driver sa motorsiklo lakip na sa iyang pasahero sa viaduct sa South Road Properties. Kana kung wala nay interest ang nga mopasaka og kaso ang mga kabanay sa namatay.
Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in double homicide batok sa driver netong Mitsubishi Expander nga si Dominador Ampolukyo Duyungan, 60 anyos, nga taga Sabiliano Street, Upper Suran, Barangay Pardo, sa Sugbo, kung mupadayon sa pagkiha ang kabanay sa duha ka mga biktima nga nakana sa disgrasya sa payadak sa South Road Properties kagahapon. Mato ni Police Major Jonathan De La Serna, ang hepe sa Traffic Police Unit sa Cebu City Police Office, nga bisan may gawa sa investigasyon nga una nga mibangga ang driver sa motorcycle heeling up sa gutter og nalagpot kini paingon sa sakyanan ni Duyungan. Kinahanglan gyapon siya nga dakpon o kasamtangan nga ikustriya sa kapulisan tungod kay duna may nakalas. Apan ang ipasabot nga kung moabot na ang reglamentary period ug wala pa gyapon makapasaka og kaso ang tagtungod, dinhi na mahimong i-release ang driver nga mao'y proseso sa balaod. So ang atong disposition na ato ginang arrested dire sa atong kusina niya ang court na or ang prosecutor mo decide as to sa iyang liability o depende na sa ato ang prosecutor or ang judge sa pasabutan na sa desisyon nila. Nakuha sa dashcam sa usa ka sakyanan nga nagsubay sa viaduct sa SRP nga may naka-timing sa aksidente, makita nga una nga mibangga ang motor sa gutter sa Center Island ug nalagpot ang driver ug ang pasahero sa motor nga natugpas sa nakasugat nga SUV. Patay diha dayon ang mga biktima tungod sa grabing kadaot nga nihaguman ini sa lawas. Samtang ang Move It Company mipagawas og mamahayag may kadabutan sa nitabo sa usa sa ilaga mga rider ug mipahasubo sa nagbangutan nga pamilya sa rider ug sa pasahero. Ilang gipahibaw nga human sa hitabo ang ilang kumpanya mipadala dayon sila team sa dapit di nahitabo ang aksidente aron sa pagtabang. Gipasalig nila nga nakigalayo na sila sa kabanay alang sa paghatag og abag subay sa ilang insurance policies ug support programs. Nakigalayo na sab sila sa kapulisan aron motabang sa investigasyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Musunod, drug courier gikan sa kauluhan nadakpan, nakuha og kapin usa ka kilo nga shabu. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi lagi kanta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dria! Ay, pag-inalte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Umuitang ka ni Papa. Apan bisan mangitgit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong balita, 11 ang nadakpan sa managlahing operasyon sa bantay dagat sa kadagatan sa lungsod sa Danbantayan, sudlang sa usa ka semana. Gihusgan sa lungsod ang lakang batok sa iligal nga pagpanagat. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa LGU Daan Bantayan nga nangasikop ang moabot sa 11 ka mga tawo tungod sa ilegal nga pagpanagat sulod lang sa usa ka semana. Niatong Abril 3, gisikop sa mga sakop sa bantay dagat ang 8 ka mga mananagat nga puros taga barangay Mahawak, lungsod sa Medellin. Tungod kini sa gingong paggamit og palupad sa Isla de Gato alang sa ilang pagpanagat. Gikason sila og kalapasan sa Municipal Ordinance number 02-05 diin tag 2,500 pesos ang gipahamtang nga multa matag dinakpan. Samtang niadtong Abril 8 sa gabi, laing 3 ka mga mananagat ang gidakop usab sa bantay dagat didto gyapon sa Isla de Gato. Pulo sila mga residente sa lungsod sa San Remigio diin nanagat sila sa mong lugar nga walay gipakitang permiso. Nabalhog sa Daan Bantayan Police Station ang mga nadakpang mananagat o gikustodiya na usab sa bantay dagat ang ilang mga gamit. Kalapasan sa Municipal Ordinance number 05-02 ang giatubag nila. Kanuning mipainumdom ang Daan Bantayan LGU ngadto sa katawhan nga mosunod sa ilang mga ordinansa bahin sa pagpanagat sa ilang dapit aron hayan dili usab masilutan. Gian Navarro, CCTN News. Patay ang duha ka mga piloto human mahagsa ang training helicopter sa Philippine Navy doon sa merkado publiko sa Cavite City kaganihang buntag. Mato di AFP spokesperson Colonel Francel Padilla nga nipahigayon og emergency landing ang PN Robinson R-22 trainer helicopter sa maong lugar. Daling gidala sa tambalanan ng duha ka mga piloto apan nakabsan sa kinabuhi tungod sa naangkong mga samad. Gisubay pa sa mga otoridad ang hinungdan sa pagkahagsa sa maong helicopter. Samtang nakigalayo na ang AFP ngadto sa pamilya sa duha ka mga piloto kabahin sa maong aksidente.
Drug courier nga gikan sa Metro Manila nadakpan sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office sa lungsod sa Consolacion. Kapin sa kakilo nga gituang shabu ang nasakwit sa kapulisan nga mukatidad og kapin sa 11 milyones ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Napusasan sa mga personahe sa Provincial Intelligence Unit ang usa ka 46 anyos nga kanhi driver sa Kauluhan ato sa gilusan nga bypass operation sa Barangay Hugan, lungsod sa Consolacion, Probinsya Sugbo, alas 7:30 gabi. Ang suspitsado gilang si Stephen Flaviano Surina, lumad nga taga Barangay Dungig, Santa Teresita, Probinsya sa Cagayan Valley. Nakuhagikan sa suspitsado ang dagkong puto sa gituang Cebu nga motimbang sa 1,625 gramos nga adunay standard drug price nga 11 million pesos nga gisulod sa Chinese tea bag o itom nga backpack. Ang mga sakop sa PIU sa CPPO nakadawat og impormasyon may kalabutan sa pag-abot sa daghang supply sa illegal nga druga sa lalawigan sa Sugbo gikan sa Luzon nga tungod niini milusod sila lawom nga intelligence monitoring. Migawas ang pangalan ni Sulina nga iladayon nga gipanid-an og sa dihaga na suta nga naabot na ang mga supply ila kini nga gitransak sa pagpangulo ni Police Lieutenant Francis Salvid nga ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Antonio Ananayo Jr. sabay sa kamanduan ni Police Colonel Percival Surilla, ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Gawa sa illegal nga drugas na embargo usab sa kapulisan ang usa ka 22 Magnum revolver nga dunay 4 ka mga bala giangkon sa suspitsado nga naa siya kasamtangan nga nagpuyo sa San Mateo Rizal ug dunay personalidad nga nagsugo kaniya nga ipahatod kini dinhi sa Sugbo bugti sa dakong suhol din matag kilo ang iyang mabaligya do na kini madawat nga 30,000 pesos. Makalima na siya kahigayon nga nakadalag supply sa illegal nga drugas diin ang una nagdala siya og 1 ka kilo niadtong Enero 2024, ikaduha ug ikatulo niadtong Marso di nakadeliver siya 4 ka kilo ug ang ika-4 kadtong Abril nga nakadala siya 4 ka kilo sa shabu. Doon na pangalan ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo kinsa ang amo sa mga suspitsado nga may sunod target sa mga anti-illegal drug operation sa mosunod nga mga adlaw. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa ang naangol sa pagdaro sa pribadong sakyanan sa usa ka kan-anan sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Moalboal kaganiyang buntag. Matod sa Moalboal Police Station nga padung-unta nga mo-park sa sakyanan sa Anatalio Cardente Jr. apan nawagtangan og kontrol. Nangalisang ang mga tao nga niadtong higayuna nangaon og nasabdan gyud si Nino Besa taga Moalboal og daling gidala sa Tambalanan. Samtang gidala usab sa Moalboal Police Station ang driver sa sakyanan alang sa dugang pagpakususi. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.